Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, baiklah, jadi malam ini tajuk yang saya ingin bawakan ialah orang kata ESG stocks. Ini tajuk ESG stocks, the next trend to focus. Okey, jadi mungkin kebarang orang kata lately ni kita ada terbaca lah dekat news tentang ESG, tapi mungkin ada yang tak tahu apakah itu ESG kan. Okay, so pengalaman saya sendiri ESG ni saya dah dengar I think for the past 2 years lah. Okay, di mana waktu itu ada setengah orang kata dana amanah unit trust, okay, yang mana dia fokus kepada ESG investment. Okay, so waktu tu dah orang kata trigger sikit lah dalam orang kata apa benda ESG ni kan. So malam ni saya akan cuba rungkaikan berdasarkan apa yang saya kaji dan mungkin sedikit sebanyak membantu anda dalam merancang pelaburan anda. Tapi sebelum saya pergi lebih lanjut, mungkin kita tengok viewer kita. Okay, good, dah 71 So dah lepas benchmark 50 lah untuk saya mulakan perkongsian saya. Tapi sebelum tu saya nak tengok dulu kalau ada apa-apa komen yang mungkin kita boleh. Okay, so far tak ada yang komen lagi Terlampau sekejap bullish. Itulah dia. Terlampau sekejap saya pun tak pay attention untuk bagaimana pergerakan market hari ni. Okey. Kalah tim ayam ke? Ni saya tak ada komen lah, okey. Sebab tim sendiri pun kalah. So kita turut sama berduka cita lah. Okey, so rasanya I think we are good to start. Alright. Masuk smart saham baru tahu apa itu ESG. Yes, betul. Anda masuk smart saham, okey, smart saham asas ataupun Wyckoff, anda pasti akan orang kata ada knowledge apakah itu ESG. Alright, so jadi I think I'm good to start. Baik, kita fokus kepada slide yang saya akan kongsikan Alright, so the title today ESG stocks, the next trend to focus. So saya akan bincangkan tema dia, tema trend lah pada malam ini, alright. Okay, so saya akan ceritakan sedikit background, bukan background tentang ESG, tapi background kenapa, latar belakang kenapa saya nak bawa tajuk ni pada malam ini, okay. So ia bermula dengan pada Januari, hujung Januari yang lepas, di mana ketika itu orang kata CEO EPF KWSP, Tunku Ali Zakri Raja Muhammad Alias, bagaimana dia mengatakan bahawa EPF melihat ESG ni sebagai ialah vaksin kepada apa-apa krisis kewangan. Okay. So kalau tengok pada news tu, orang kata EPF at one day dia akan target supaya kesemua pelaburannya akan mematuhi ESG kriteria ini. Alright. Dan sebenarnya kalau you all written ada news I think 2020 quarter 3 lah yang mana EPF memberikan orang kata sedikit kata putuslah kepada brokerage dia supaya mula mematuhi ESG ini ataupun berdepan dengan risiko akan digugurkan daripada senarai brokerage EPF. So orang kata EPF ni is a big institution. Jadi mereka sendiri mengambil orang kata memberikan fokus kepada ESG ini kerana apa? Itu saya akan ceritakan sikit lagi kenapa EPF sangat-sangat menekankan ESG ini. Okey, dan seminggu selepas itu selepas CEO EPF mengeluarkan kenyataan ini, CEO Bursa pula, iaitu Datuk Muhammad Umar Swift sewaktu membentangkan prestasi kewangan bursa yang mana dia mengatakan setakat ini hanya 75 syarikat sahaja yang comply dengan bursa punya ESG measure. Dan untuk pengetahuan anda semua, so sebenarnya dekat bursa kita ada satu indeks untuk ESG ini, iaitu kalau anda fokus kepada slide saya ni, dia dinamakan sebagai FTSE ataupun kita sebut FTSE Saya dulu masa mula dengar radio bila announcer tu cerita pasal dia baca tentang result index dia sebut FTSE apa benda lah FTSE ni, rupanya ialah sebutan untuk FTSE. FTSE ni ialah Financial Times Stock Exchange, dia base dekat London lah. So FTSE For Good Bursa Malaysia Index. So ini adalah indeks kepada ESG punya company yang orang kata mematuhi dia punya piawaian tu lah. So kita tahu kita ada FBM KLCI, kita ada FBM Emas. So maybe saya sendiri pun agak barulah mendengar FTSE For Good ni. Mungkin ada setengah anda mungkin dah pernah dengar lah kan. So I hope this is an eye opener lah. Bagaimana bursa pun turut menekankan faktor ESG dalam investment ini. Baik, jadi kita tanya apakah itu ESG? Right. So ini ialah definisi daripada Financial Times.
Kata a generic term used in the capital markets and used by investors to evaluate corporate behavior and to determine the future financial performance of company. So saya ringkaskan, bila kita melabur saham, bila kita orang kata evaluate satu syarikat tu, kebiasaannya kita akan berpandukan kepada orang kata the numbers lah, dia punya account dia, balance sheet, P&L. So that is how the valuation is derived. Okay, tapi ESG ni dia ialah orang kata bukan, orang kata tak relate dengan accounting tu. It's a non-accounting. It's just orang kata a corporate behavior. So makna kata kat sini dia nak menekankan kepada konsep sustainable investing. Sustainable maksudnya sesuatu yang berkekalan. So kat sini mungkin anda boleh relate kan kenapa EPF, kenapa bursa, kenapa CEO mereka sangat-sangat menekankan ESG ini, kerana EPF sendiri sifat dia adalah untuk orang kata memelihara wang pencarum dan sentiasa ia bersifat orang kata jangka panjang. Right. So EPF nak make sure the asset yang dia dilaburkan ini ialah aset yang boleh orang kata sustainable melalui memenuhi orang kata kriteria ESG itu. Alright. So ESG, kalau anda refer kepada Venn diagram ni, so Venn diagram statistik, siapa yang belajar statistik dia familiar dengan orang kata Venn diagram ni. Okay, dia ialah orang kata subset kepada socially responsible investing ataupun dalam singkatan dia lah SRI. Okay, so ada school of thought yang meletakkan ESG ini di luar daripada skop socially responsible investing. Ada jugalah yang begitu, tapi saya just ambil yang mana yang saya rasa orang kata easy for people to for us to understand lah. Okay, so dia ialah komponen kepada socially responsible investing, yang mana selain ESG ada dua lagi orang kata komponen dia, iaitu ethical investing dan juga impact investing. Alright, so saya ingin lihat dulu jika ada soalan daripada sebarang. Okay, ECG sakit, Nur Fadliza MSG bagi sedap, okay. Dan ini ESG bagi profit, yes. Okay, kalau betul caranya insya-Allah boleh profit lah. Right? Okay, right. So kita pergi ke slide yang seterusnya. Alright, so apakah itu ESG? Okay, so ni saya terangkan lah. ESG ialah orang kata akronim lah kepada environment, social dan juga governance. Okay, E for environment, bukan Ethereum. Right? Okay, E for environment. Alright, so antara orang kata komponen penting dalam environment ni ialah yang pertamanya, kalau anda boleh refer kepada slide saya, iaitu managing resources and preventing pollution. Okay, and then reducing emissions and climate impact. Dan yang terakhir ialah executing environmental disclosure and reporting. So item nombor 3 ni, kebiasaannya company bila orang kata releasekan report dia, biasanya dia akan releasekan report orang kata dalam bentuk typical report lah, financial year punya report. I mean the balance sheet, the orang kata the CEO punya opening remarks and so on, the P&L statement. So ada setengah company dia mula orang kata includekan the environmental reporting ini. So ini ialah salah satu orang kata kriteria yang diperlukan untuk mematuhi ESG itu. Dan kalau kita tengok isu environment ini, dia sangat-sangat terkesan waktu bila COVID melanda global lah, secara global. Yang mana orang mula sedar betapa kepentingannya environment ni kan. Yang mana orang kata people less travel, macam aeroplane pun dah kurang travel, apatah lagi kereta apa semua. So dia memberikan impact kepada environment, yang mana orang kata dijangkakan selepas ini, okay, those authority body yang menjaga tentang akta-akta ataupun accord of the environment ni, mereka mungkin akan bertindak lebih, orang kata bukan lebih agresif lah, akan lebih stringent dengan the next orang kata dia punya kriteria untuk setiap company operate. Okay, so because untuk company operate, dia kena patuhi syarat, contoh macam carbon footprint. So kalau there is orang kata logik kenapa Apple baru-baru ini bila launch dia punya iPhone, is it 12 yang terbaru? iPhone 12 dia dah tak lagi include dia punya charger. Okay, kotak pun dah nipis sikit kan. Right? Okay, so sampai ada iPhone 12 maybe dia aware lah benda ni. Okay, dia dah tak ada charger. Kenapa? Okay, menurut kata Apple sendiri, mereka sendiri claim ini adalah untuk mengurangkan the carbon emission tu. Okay, and then just my own experience, saya dulu pernah bekerja sebagai jurutera dalam oil and gas di sebuah kontraktor, syarikat kontraktor lah. Okay, di mana pernah kita dapat satu projek daripada klien.
yang mana waktu itu untuk bukan mengkaji lah, untuk orang kata ubah balik design platform itu supaya dah tak ada lagi flaring. Okay, it's just a cold vent, dah tak ada flaring. So in actual Petronas memang sedang bergerak ke arah itulah, dah tak ada lagi flaring, it's just a venting. Itu kemungkinan lah salah satu orang kata effort ataupun inisiatif dari Petronas sendiri untuk mematuhi orang kata environment punya kriteria yang ditetapkan. Okay, so that is for environment, right? So maybe saya check kalau ada yang nak komen tentang environment. Alright, so far tak ada. Alright, so kita teruskan dengan social pula yang kedua, S for social, right? Okay, so for social is a health and safety, labor management relations, and then protecting human rights, and juga yang last sekali adalah product integrity. Okay, so product integrity ni adalah maybe something yang orang kata people consume, and the product should be orang kata safe lah untuk orang gunakan produk itu. So that is part of the ESG bawah komponen social. Dan kita tengok dari segi health and safety, okay, kita tengok bagaimana pemerkasaan orang kata health and safety practice di tempat kerja sendiri, kan? Kita tahu macam dekat kilang-kilang, dekat construction site, kan, bagaimana ia punya di-enforcekan. So ini pun salah satu orang kata key component dalam social. Dan saya teringat pada satu kes di kilang pembuatan baru-baru ini yang kecoh bila mana dapat tahu yang tak ada, orang kata the safety, health and safety tu tak dipraktiskan secara berkesan, yang mengakibatkan penularan wabak COVID tu. So this orang kata among the orang kata yang kita boleh kategorikan sebagai social responsibility lah untuk company yang nak adopt ESG ni. Okay, so and then labor management relations, okay, bagaimana labor punya orang kata perhubungan lah antara labor, buruh dengan management tu bagaimana, adakah ia dikawal selia ataupun tak ada hubungan langsung, alright? And then protecting human rights. I think this is orang kata basic lah, human rights, macam contoh berapa jam bekerja, dari segi orang kata compensation, right? And then compensation, and then apa kata kalau coverage kepada pekerja itu sendiri. So these are under social lah, alright? And then we go to the last item of the acronym, iaitu G for governance. Okay, governance ni kalau kita istilahkan nama sebenarnya dia ialah sebenarnya sebagai urus tadbir lah. Okay, urus tadbir bagi sesebuah syarikat itu. Okay, so kalau kita tengok kat sini, point dia adalah increasing diversity and accountability of the board. Okay, so increasing diversity ni maksudnya kita mungkin ingat tengok kepada company yang diverse dari segi siapa yang duduk kat board of directors tu. Okay, so orang kata diversity mungkin ada orang kata Malay, ada Chinese, ada Indian, okay, sitting at the board. So that is orang kata part of the governance punya ESG punya tu. Okay, and then accountability of the board. Adakah mereka overcompensated? Okay, so these are the item yang I think is normal lah for shareholders untuk pay attention, kan. Sebagai contoh, ada bukan baru ini beberapa tahun belakang ni ada yang mempersoalkan kenapa gaji orang kata the what do you call it, kalau CEO, CFO ni, the C-suite lah, C-suite kot, okay. The C-suite punya ni kenapa terlalu tinggi, kan. And then at the same time, the staff yang bawah-bawah ni tak berapa orang kata tak berapa up to the standard. So these are among the governance issue lah, right? And then protecting shareholders and their rights. And last kali is reporting and disclosing information. Okay, so dekat reporting and disclosing information ni, ini is for any report lah. I think specifically kepada report yang berunsurkan keuangan. Okay, kerana kita tidak mahu invest dalam syarikat yang orang kata window dressing tu lebih sangat, dia menutup sebarang loophole. So kalau saya sebut reporting and disclosing information ni, mungkin you all ingat kepada sebuah jenama roti. Okay, so sekarang kat pasaran kita hanya ada Gardenia. So mungkin anda masih ingat dulu kita ada roti lain yang nama brand ni ialah High Five, kan? Ada tak yang pernah sempat tak rasa High Five tu? Okay, mana kilang depan ni? Okay. Alright. Okay, ada tak yang pernah orang kata pernah jumpa lah brand High Five ni? Okay, so far tak ada komen maybe tak ada lah kot. Tapi saya sempat lah. Tapi saya ingat it was a
few years back lah, very long memory lah waktu sekolah rendah macam tu lah kot, pernah dengar High Five ni. Okay, so High Five, the company dia ialah Silverbird. Okay, Silverbird, yang mana telah berlaku satu, orang kata, penemuan yang mana dia sebenarnya ada loophole sebanyak bernilai ratusan juta ringgit. Okay, itu orang kata dia punya the biggest glaring dia lah bila orang perasan. And then start jadi isu-isu lain bila mana dia tak bayar gaji pekerja dan akhirnya company tu dah tak ada dah. So this is maybe a good example why kita kena, not kita lah, I mean why the EPF, okay, and then why bursa dia menekankan supaya ESG ini dipatuhi dengan orang kata religiously lah, kita company ni comply dengan requirement ESG ni. Okay, so itu sekadar contoh lah. Maybe you all sendiri ada pengalaman ataupun ada pengetahuan tentang company lain yang ada masalah dari segi governance ni. Okay, alright. So saya dah cerita tentang ESG ni, okay, dan kenapa EPF sendiri memandang orang kata memandang berat tentang keperluan ESG ini. Jadi sebenarnya apa yang sebenarnya sangat-sangat trigger ESG ni? Right. Siapa boleh teka apa yang sebenarnya trigger ESG ni? Oh, okay, ramai pernah nampak brand High Five. Okay, ada satu komen, non-financial indicators very subjective. Bagaimana kita nak pastikan dia measurable, relatekan dengan financial performance? Bagaimana nak relatekan? Saya tak nampak, saya tak nampak lah dari segi apa yang saya faham. Dia ialah memang something yang ada section yang orang kata evaluate company ni based on the kepatuhan dia kepada ESG tu, kerana mereka berpendapat company yang comply dengan ESG ini adalah company yang boleh sustainable. Okay, so dia tak relatekan dengan financial punya report whatsoever. But I think this ESG ni, this section yang tengok ESG ni, they have the opinion that ESG compliant, orang kata macam compliment kepada good performance dari segi good performance dari segi financial related performance lah. Okay, so it is not something yang kita ambil ESG kita buang sepenuhnya financial related. No, I think both are still important, just that there is a section of investor who value ESG as a complement to the financial performance of this of a certain company lah. Okay, so ada tak yang nak teka apa yang trigger kepada ESG ni? Okay, so ramailah yang pernah pernah nampak brand High Five ni. Okay, so saya just orang kata ceritakan lah. Okay, apa yang trigger sebenarnya tentang ESG ni ialah faktor the millennials generation. Okay, so mereka inilah yang orang kata trigger kepada sebenarnya, macam saya kata, ESG ni dah lama, tapi lately ni dia macam makin ketara dan ketara. Kerana apa? Kerana ada sebuah generasi yang akan orang kata menentukan hala tuju, orang kata yang boleh bagi the seismic shift lah kepada investing principles ni, iaitu the millennials generation. Okay, so millennials generation ni biasanya ialah orang kata generation yang anti kepada baby boomer lah kan. Okay, yang orang kata apa-apa baby boomer komen ada je lah yang diorang tak puas hati kan. Okay, so tapi kita meraihkan lah pendapat tu. Okay, so millennials ni ialah satu generasi yang agak unik lah. Okay, kalau saya pernah baca mereka punya pandangan kepada sektor bank tu berbeza dengan baby boomer ni. Okay, so kepada millennials ni mereka lebih appreciate orang kata something yang relate dengan teknologi. So you pun boleh tengok gambar tu kan, ada yang pegang phone, ada yang pegang tab. Okay, so bagi diorang anything, contoh bank lah yang boleh buka account secara online, to them is good. Okay, so jadi kat situ orang kata kriteria memilih bank tu dah lari sikit lah kan. So bank mana yang tak orang kata invest into this so-called maybe fintech lah yang invest into the fintech ni, so probably akan phase out. So they are really orang kata a game changer lah millennials ni, right? Then mereka ini yang trigger kenapa? Kerana mereka sangat-sangat orang kata somehow ambil berat tentang berbenda ESG ni, environment, apa lagi, social and governance tu mereka sangat mengambil berat. So to me it's a interesting finding sebab saya punya personal opinion. Okay, I'm sorry if this is orang kata out of context. Okay, so saya nampak millennials ni generasi yang sinonim dengan TikTok lah. Okay,
menari sana menari sini kan. Okay, so TikTok tak apa, I'm not against TikTok. Okay, I think TikTok is just orang kata application lah, walaupun dia ada isu dari segi data apa semua kan, but I think it will improve. Tapi itulah, saya sangat sinonim sebab bila tengok Instagram millennials punya generation, bukan dekat saya punya newsfeed lah, dia bila you, I don't know what call dalam Instagram yang ada tab you tengok tu, you tengok banyak video kan. So memang banyak lah millennials ni yang berTikTok tapi di sebalik mereka berTikTok tu, sebenarnya di kalangan millennials ni ada juga yang concern tentang ESG. So it is, orang kata agak menarik lah, interesting, very interesting. Okay, dan kalau kita tengok kebanyakan millennial ni, bukan kebanyakan lah, ada juga yang menjadi influencer kan. Kalau you all ada Twitter, maybe you tengok millennials ni sangat berpotensi jadi influencer. So maybe saya boleh ambil contoh Greta Thunberg, is it? I think Greta Thunberg Greta Thunberg So dia, I think is in the millennials category, dan bagaimana dia sendiri telah, orang kata, mula initiate kesedaran tentang environment. Dan sebab orang kata the millennials memang ramai pengikut so tak mustahil mereka ini akan menjadi orang kata the main stakeholder lah dalam menentukan pergerakan kata pelaburan ni, dunia pelaburan ni. Dan di US mengikut kajian di US, amount yang orang kata the millennials akan orang kata macam wealth transfer lah, okay, transfer daripada baby boomer kepada millennials ni berjumlah trilion ringgit. So we are talking about the shift of orang kata investing behavior with the asset potential amount of $1 trillion ringgit, dalam $1 trillion. Okay, itu di US lah. Okay, di Malaysia saya tak ada data itu, but I think that speaks volume lah bagaimana ESG ini in the years to come dia akan sangat menjadi kriteria-kriteria penting buat para pelabur. Okay, so saya ingin refer balik kepada komen Gen Y millennial macam dah tua dah sekarang. I think millennial selepas Gen Y lah. Okay, saya Gen Y. Gen Y ialah golongan yang suka mempersoalkan, sebab tu dia Y tu. Okay, dia suka mempersoalkan macam anak saya Gen Z. Okay, is it? Tak, sorry, anak saya millennial lah. Okay, takkan Gen Z pula. Okay, anak saya millennial, tapi dia punya soalan pun boleh tahan boleh buat orang kata boleh buat tak ada jawapan lah. Okay. Okay, yang trigger ESG mungkin ada isu worker Top Glove punya kebajikan. Ya, betul, tak mustahil. Sebab itu I think in the news yang saya share awal tadi EPF punya komen tu memang dia ada sebut that certain company, glove company lah, saya tak nak sebut directly lah yang mana memang dia bagi itu sebagai salah satu contoh dia, right? And then Trump tweet pun bawa pengaruh Okay, Trump was the news of yesterday, guys. Sekarang kita ada Elon Musk dia tweet apa, Dogecoin lah, GameStop lah, terus orang kata frenzy habis lah Alright, apa lagi? Halif, enhance transparency of poor labor practices. Yes, betul. Okay, so any issue yang orang kata nak protect the human lah. Sebab millennials ni dia memang somehow ambil berat lah macam saya cerita dia. Environment, orang kata hak asasi biasalah orang kata baru nak up Okay, right. Okay, so jadi jam sudah hampir kepada pukul 9 malam. Okay, I think that is the first section of my presentation lah. Okay, jadi saya akan beri laluan kepada penganjur teamsmartsaham.com untuk sedikit orang kata iklan lah, right. Okay, so jadi kepada anda yang sedang menonton, ada 91 orang Okay, so stay tune. Tunggu untuk saya habiskan presentation saya ini, dan in the meantime, you may enjoy iklan yang kita akan share. Alright, terima kasih. Okay, terima kasih kepada yang masih setia menonton Bursa Cik-Cik pada malam ini. So, a bit recap, malam ini kita membincangkan tentang ESG, okay, trend ESG. Apakah itu ESG dan apa yang menyebabkan trigger di ESG. Jadi kita tadi berhenti, apa yang trigger ESG itu ialah millennials, okay. So, maksud saya apa yang trigger ni bukanlah kepada Malaysia saja, tapi kepada orang kata the global itulah, okay. So, the millennials generation yang mana orang kata the wealth transfer ni daripada baby boomer kepada millennials ni dianggarkan berjumlah $1 trillion $1 trillion. So
memang tak dapat dinafikan lah betapa pentingnya orang kata kriteria ESG dalam pelaburan. Okay, awal tadi saya terlupa sedikit info. So ada satu kajian katakan pada ketika Mac tahun lepas lah, okay, di mana bila pandemik COVID-19 melanda, okay, diorang kata diorang kenal pasti, bukan kenal pastilah, diorang somehow macam mana dia discover ESG fund somehow dia punya drop tu half daripada S&P 500 punya drop. So that is something orang kata interesting lah. Okay, maybe that's another thing kenapa orang start take notice of the ESG ni. So you imagine dia jatuh separuh daripada S&P 500 punya drop tu. So S&P 500 is one of the index lah dekat pasaran US. Alright, so kita sambung semula sesi kita. So tadi saya cerita tentang millennials yang menjadi triggernya. Okay, baik, seterusnya saya ingin berkongsi tentang indeks orang kata indeks ESG lah di Bursa Malaysia, iaitu FTSE for Good Bursa Malaysia Index. Okay, so currently kita ada, mengikut kata CEO Bursa, ada 75 syarikat yang orang kata bawah constituent of the FTSE for Good Bursa Malaysia Index ni. Okay, so kalau you tengok kat situ, sebenarnya dia ada grading band dia dalam indeks ini. So grading band ini adalah grading band yang diberikan oleh FTSE Russell lah. Okay, so band ini untuk semua company dia ada band dia. Okay, tapi tak semua yang ada band tu boleh masuk ke dalam indeks ini. So kita tengok antara company ada 50, I think that's orang kata typo ada 51 syarikat saja, okay, yang orang kata grading band dia 4 ni paling tinggi lah, 1 paling rendah. Okay, so saya tak senaraikan lah semua 52 tu. Okay, so this is orang kata among ataupun antara syarikat dalam kategori band 4 untuk index FTSE for Good ini. Okay, so but this is a disclaimer, this is not a buy call or anything. This is just orang kata saya berkongsi dengan anda company atau syarikat apakah yang berada di bawah ESG grading band ni. Okay, kerana mengikut peraturan Security Commission, okay, individu yang tak ada authority tidak dibenarkan memberikan sebarang kata nasihat pelaburan lah, especially bentuk buy call. Okay, so this is just a sharing lah. Senarai syarikat ini adalah antara syarikat yang memenuhi kriteria band 4 itu. So kalau you tengok antaranya AirAsia, AMMB, Astro Malaysia, apa lagi, Bermas Auto, Bursa Malaysia. Okay, so antara dalam list tadi tu ada juga beberapa syarikat yang berasaskan gambling lah. Okay, so you all maybe tanya, gambling pun kira ESG ke? Okay, so again, kalau you all boleh refer balik saya tu so kalau you all boleh tengok balik the Venn diagram ni. Okay, so dia ada pecahan lain dalam socially responsible investing tu. Dia ada ethical investing, dia ada impact investing. So mungkin syarikat-syarikat yang berasaskan gambling ni mungkin dia tak ada dalam subset yang lain lah. Tapi dalam ESG, as long they meet the criteria of the environment, of the social and also the governance, then dia akan dimasukkan ke dalam constituent index itu. Right, so saya return balik kepada slide saya. So untuk band 3 seterusnya ada 21 syarikat. So antaranya Aeon Credit, Ajinomoto, okay, Axiata, CCM, Lilium dan Harta Lega. Okay, so untuk band 2 ada 3 saja, okay, iaitu GDEX, Gken dan Maxis. Okay, untuk yang band 1 tak ada pun yang dapat masuk dalam constituent. So saya rasa kita boleh orang kata deduce lah ataupun conclude that those yang ada minimum 2 band, okay, 2 band score, 2 grading band score lah and above, 2, 3, 4 saja yang boleh masuk ke dalam Bursa Malaysia Index. So jadi inilah yang CEO Bursa iaitu Datuk Umar Swift, dia kata dia cuba nak membawa lebih banyak syarikat ke dalam syarikat di papan bursa ke dalam orang kata constituent FTSE for Good ini. Okay, so jadi bila kita fikir balik based on apa yang saya cerita tadi, so sebenarnya bila kita tengok balik dia, orang kata ESG ni, dia akan, I think orang kata definitely is a very good thing. Okay, tapi kalau kita tengok sebenarnya dia akan memberi manfaat satu kepada syarikat itu sendiri. Okay, because macam saya cakap tadi, kita menjangkakan behavior pattern investing ni akan berubah lah. Okay, once the millennials comes into the picture. Okay, so nak tak nak dia kena adapt
I think it also good for them in a way that dia akan ikut segala regulation tu. Contoh macam saya cakap tadi, ada Environment Act, Environment Accord dari segi contoh the greenhouse gases emission, dari segi carbon footprint. So it is good for the companies once dia comply, then tak ada masalah lah, tak ada risiko orang kata. Risiko disaman tu tak adalah, and then risiko reputation pun tak ada juga. So it will benefit them definitely, and also to us. Okay, tak kisahlah sama ada you invest atau you tak invest, but I think for the humankind, okay, this is my opinion, for the humankind definitely it will benefit us kan, sebab kita berbincang tentang satu environment. Apa komponen tadi? Environment dari segi pollution, okay, so apa lagi, pollution, emission, and so on lah. Okay, so definitely something yang everyday kita hadap benda tu, right? And then apa lagi kita tentang social. Okay, social, bagaimana hak-hak, orang kata the rights of the labor itu kita lindungi. Okay, bagaimana macam salah satu contoh itu ialah produk itu integrity dia tinggi. Okay, jadi kita sebagai pengguna, kita rasa confident dengan apa yang kita guna, dan orang kata tak ada mudarat tu kurang lah. Okay, definitely you tak nak pakai produk yang ada mudarat kan, right? So that's orang kata something benefit us. And then last sekali, governance. Okay, governance iaitu tadbir urus. Ini mungkin kepada investor dia sangat-sangat penting lah, sebab once kita invest, kita nak invest ke dalam company yang betul-betul orang kata berkualiti lah. Okay, yang tak ada sorok-sorok account dia, tak ada orang kata window dressing tu lebih sangat tak ada. Okay, so kenapa? Sebab kita nak invest, for those yang adopt investing ni, kita nak invest because kita percaya dia punya business tu bagus. Okay, so definitely this is something yang kita kena pay attention. So in the end, I think we can say that this ESG ni, orang kata ada weightage dia lah. Kenapa orang kata CEO bursa, CEO EPF sendiri orang kata menekankan supaya syarikat yang ada di bursa, dan kalau EPF ialah company di bawah portfolio mereka, dan mereka juga dah berikan terputus kepada brokerage mereka. Kenapa dia menekankan kepada ESG ini? Satu, definitely in the long run it will benefit them as a orang kata fund house lah. Okay, so you know EPF is a very big one of the largest pension orang kata pension house pension fund, one of the largest pension fund global ni. Okay, so dia ada orang kata keperluan untuk make sure atau pastikan pencarum ini in the long run akan mendapat manfaat dari segi pulangan dividen. Okay, dan juga bursa juga dia nak memastikan company bawah dia orang kata boleh sustainable lah, sebab again the orang kata the crux of the ESG ni ialah sustainable investing, right? Okay, so I think itu sajalah yang saya nak kongsikan pada malam ini. Okay, sekali lagi sesi ini adalah dibawakan oleh tim smartsaham.com berkolaborasi dengan Bursa ICM. Okay, jadi terima kasih kepada Smart Saham dan Bursa ICM yang membawakan sesi ini, kerana saya yakin orang kata the Bursa Chit Chat ni setiap malam saya yakin anda akan belajar benda yang baru lah. Tak kisahlah banyak ke sikit 1% pun belajar benda baru pun why not kan. So 1% every day, so you compound dapat berapa, berapa banyak you tambah ilmu you sebulan. Okay, so teruskan menyokong kami, okay, di Smart Saham. Orang kata kalau boleh sharekanlah konten Smart Saham punya video Bursa Chit Chat ni kepada rakan-rakan anda, okay, supaya mana tahu mereka akan tergerak hati untuk mula melabur dalam saham ini. Okay, jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang lain. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan dari segi presentation saya, ataupun ada yang saya tersalah cakap lah, especially tim bola yang kalah tadi. So minta maaf tak ada apa pun. Okay, alright, so saya nak tengok kalau ada komen yang maybe saya terlepas pandang. Okay, Tuan Faiz Wahab, our Bursa Marketplace guru, gambling tak ada dalam ethical investing. Okay. Tak ada buat buruh paksa. Okay, apa lagi? Any komen atau soalan? Alright, so kalau tak ada, saya pasti di skrin anda sekarang ada terpapar dua gambar lah. Okay, satu tentang Telegram smartsaham.com. Okay, jadi saya minta yang sebaik kepada anda semua untuk ramai-ramai join Telegram Bursa Smart Saham ni, kerana banyak info yang kami akan kongsikan, infografik, whatever info lah tentang pelaburan yang pasti akan memberi manfaat kepada anda lah, definitely. Okay,
So macam contohnya kadang ada yang di-post di situ ialah orang kata prestasi IPO yang pada tahun ini ataupun tahun lepas kan ada dikongsikan. So it's a very good orang kata one stop center lah untuk you dapatkan sebarang info, okay. Dan yang kedua ialah ada QR code. Ini untuk alright. Okay. Okay, so apa ni, QR code ni adalah untuk you join the Telegram, and then next adalah untuk feedback kepada bursa lah, okay, tentang sesi kami ni, okay. So kami hargai sebarang komentar anda, dengan kami berharap supaya kami dapat improve lah, kata presentation kami, content yang kami bawa, okay. Jadi please scan the QR code, okay. So sekarang I think dah nampak dekat you punya screen lah, ada logo Bursa Malaysia tengah tu, Bursa Malaysia I, tu Bursa ICM lah. So you boleh scan the QR code and give your feedback lah bagaimana sesi Smart Saham ini. Okay, jadi I think selepas ni mungkin pihak kata technical officer kami akan memaparkan sedikit iklan. Jadi akhir kata semoga orang kata saya doakan lah, okay, supaya hari-hari anda dalam minggu ini berjalan dengan baik, segala urusan dipermudahkan, okay. So kepada yang melabur dan berdagang saham, so semoga orang kata dapatlah apa yang anda hajatkan tu, right? Apa yang anda rancang, apa yang anda dah plan tu, semoga orang kata bertemu hasilnya. Baik, akhir kata jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.